Ano naghinoktok anak? Papi. Papi, ano naghinoktok ka anak? Sige, nahuna sa akong anak. Ha? Sige, nahuna ni Papi. Ano naghinoktok ka? Tarong anak. Isumbong ni mama. Ano naghinoktok? Sige na, please. Say problema sa akong anak. Ano naghinoktok? Ano naghinoktok akong anak? Papi, ano naghinoktok ka anak? Ha? Sultiis mamalisa itugan. Dili magluom-luom sa problema ang bata. Ani balik na sa tiket? Mag-school man to siya ugma anak. Anak, mag-school to siya anak. Si Ati Iket, klase man niya ugma anak. Taon, oy? Naguol? Hilak si mama. Hilak si mama. Naguol sad si mama. Nga naguol si papi. Hilak si mama nak. Gabi nangga. Papi, say good afternoon anak. Ina guys, happy blessed Sunday. Kumusta naman ang inyong Sunday guys? Dito guys is maulan ang Sunday namin guys. Maulan ang linggo namin guys. Kasi mayroong low pressure. Good morning, good morning. Balik lagi tos Kuya Gian ni mo anak. Anak. Si Kuya Gian ni mo ba ni balik lagi naghatod niya tiikit ni mo. Ano ni balik ka tos Kuya Gian ni mo anak? Na siguro nahabilin anak. Na siguro ipadas na naibuni ni mo anak. Anak. Bless mama be. Bless mama. Taga Santo. Kaloyan kas Ginoo anak kong gwapo. Buyag. Buyag oy. Buyag in taon ay. Buyagin ninyo akong anak nga gwapo. Oy, naghinuktok kay naguol. Kaya yang Ati Ikit ni Gika na paingon sa Carmen. Mag-school naman iyang Ati Ikit. Mag-school namang Ati Ikit ni Papi. Ayan po mga palangga. Good afternoon everyone. So ayan si Papi guys nalulungkot kasi yung kanyang ate is bumalik na po sa kanyang rinintahan na bahay dahil po may klase bukas. So ayan po nalulungkot guys. So good afternoon. Maraming salamat sa panonood sa aming video. I love you all. Happy Sunday. Thank you for always watching guys. This is Papi's Update.